Hi. Brum brum. Where's mommy? Where's mommy? Opo. Oh, look at this. Oh, where's daddy? Brum brum. Hi. Nasaan si daddy? Nasaan si daddy? Yun si daddy. Nasaan si kuya? Yun si kuya. Nandun. Nandun ba si kuya? Oh. Nasaan? Hi. Nasaan? Hello! Oh, Galing naman. Yay! Brave ah. Finish na. Very brave si kuya talaga. Finish na kami. Next si Daddy na ulit kasi Opo. Oo. Opo, mami. Hi. Say hi. Say hi, nanay. Hi. Hi, nanay. Say. Hi. Sino lagot? Sino Brum lagot? brum brum. Walang candy yan. Pepe. Oh, ah. Wow. Wait, where's mommy? Hi, Kieran. Oh, there's mommy. Hello. Hello. Ang galing. Hello. Oo. Opo. Good boy na kasi Kay siya. Angelo na tayo lagi, ano? Dito na tayo. Good boy na kasi siya. Wow, very good naman. Daddy, Oh. Hello. Brum 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 brum. Hi, wow ah. Aba, tapos wala natin. Re-remove natin ang hair. Ano? Para Tapos di na. makati. Yan. Wow, galing ah. Yay! Pa-finish na kami. galing naman. Scissor na lang. Wow, wow. Hi. Hello! Nasaan si daddy? Yun! Nasaan si kuya? Yun! Hi, hi ka. Hi. Hello! Galing yan. Hello! Tapang naman ni Kuya. Hello! Kap. Guwapo naman yung Hello, daddy! Mr. Pogi ng Antipolo. Opo, syempre naman. Hello, mami. Hello, daddy. Haircut lang ako ni kuya. Kasunod si Barney. Uy, si Barney. Opo, haircut ni si Barney. Where's Barney now? Where's Barney? Naka-sleep si Barney. Maya, gisingin ni kuya, ha? Wow. Magpe-play tayo ni Barney. Ano? Ay, ayun na din bata. May Hello. Look, oh, hi. Say hi. Wow. Wow. Mamaya, brum Where's mommy? tayo. Para in-extra ko yung clip mo. Ha? In-extra yung clip mo, saglit lang. Galing. Hello. Wow. Uy, Hello naman. good boy na talaga. Boy na talaga. Kasi, Galing na, oh. big boy na. Big Big boy boy ka na ba? Binata. Opo. Big boy na eh. Opo. Oh, may bata din, no? Gugupit din. Yay. Parang si Uy. Kuya. Yay, yay. Big boy na si kuya. Finish na kami. Finish na kami, daddy. Wow, ang Opo. galing na. Guwapo na. Kasi good boy siya. Behave na behave. Kasi big boy na. Guwapo. Wow. Yay! Yay! That's Yay! mommy, oh. Konti na lang. Opo. Kuling naman yan na matutuwa. Konti na lang. Nagmumuta ka na. Opo. Pwede na mag-chick boy. Pwede na po. Tuturuan ni daddy. Naku, yari. Pwede na po. Oh, hi. Where's mommy? Opo. Hi, Kuya. Binata na po. Hi. Wow. Binata na si kuya. Tutuwa si nanay niya na. Ay, syempre po. Pagdating doon, sabihin ni nanay, wow! Gwapong gwapo! Wow! Wow! Galing naman! Very good! Say hello! Hi. Wow! Galing, gwapo na si Kiriel, ah. Opo! Yan! Oo, galing. Konti na lang, finish na kami. Sunod na si Barney. Tapos, magpi-play kami. Wow. Opo. Asan yung candy Siyempre niya? naman. Kasi Ito. special candies. Ito, oh.
Wow. Ay, don't want. Kasi ayaw. Ayaw Later ni na lang, Kuya. no? Kasi good boy na yun si kuya Hindi eh. na talaga. Ay, no, where's mommy? Say, Hi! hi. Say hi! Hi! Wow. Hello. Galing naman. Good boy, ah. Galing naman. Guwapo. Siyempre po, Daddy. Ganda ng gupit ah. Opo, Mami. Big boy na kasi. Hi. Hi, nanay. Say hi, nanay. Nanay. Ay, nanay. Wow, galing. Galing. Ang galing naman. Say hi, Ate Jermaine. Okay ah. Good boy na good Hi, boy. Ading. Sabi mo. Yan. Yan, galing ah. Toink. Wow! Toink, 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 toink. Galing.